Hello guys, while waiting sa amo ang online class no, diaday ta karon nagmaneho sa taog kayod guys. Nagtrabaho pa ta guys ato ang online work na guys, ako ang online work mo niya kung giatubang. Bale nagsugod ko ing ani akong online work guys, ing atong kasagsagan og COVID-19 2019 hantod karon. So sa una sa full time pa ko, syempre pagka full time ka, full time pud imong kita nya karon nga dili na ko full time guys, kay dili na ko maka full time kay busy na jud kaayo, daghan na kaayo og buhaton no, kay lisod lagi pud ko ing aning ako ang gisudlan nga eskwela kay nagtuo pud ko og kaya ra kaayo nako kay inighaman ako og eskwela mo concentrate unta po ko sa ang trabaho, pero dili naman ko ka-concentrate sa ko ang trabaho ron guys, kay ako naman lang usa, ako ana lang tanan. So ang akong utok puno jud kaayo, bali 1/4 to 1/4 sa akong trabaho. Duha man ni kabuk akong trabaho sa online guys, 1/4 sa usa, 1/4 sa usa, 1/4 sa pag-eskwela, 1/4 sa mga buhatonon. So makaingon ko sung ko galingon nga makaya pa baghanin ako no, pero akong gi-encourage sa gahoang ko galingon nga kayano nako ang tanan samtang madapas lawas. Oo nga niya samtang magpaabot ta, magtrabaho ta, dako jud pud kaayo og kana na ang adjustment guys no, nya dako jud pud kaayo og kana na ang decrease bitaw sa ato ang income, syempre kay dili man ka full time. So dili pud full time imong kita. So ginagmay na lang akong kita karon guys, kay dili naman jud ko maka full time kay inighaman ako og eskwela, daghan man kaayo buhaton. So sa dili pud mag-eskwela mo gihapon daghan kaayo buhaton. So 1/4 na lang jud ang ako ang work no. Dako kaayo og kana na ang kuan, dako kaayo jud og kana na ang nawagtang bitaw nako sa ho ang work tungod kay dili naman ko maka-concentrate jud pag work, pero laban lang jud gihapon guys samtang buhi pa kay kani akong work jud matug jud ko ingani tag alas 12 na kay ako sumhum nun unya ug inighuman, so matug matapod og sayo. Pero karon mas grabe na jud hinon guys no, kay kinahanglan jud na ho nga mamata og sayo. Kay og dili ko mamata og sayo, dili man ko maka-eskwela kay aho naman lang lagi tanan. So murag kapoy na jud kaayo, pero agwantahon lamang kutob asa kutob kay mao man pud ni siguro akong papel danis kalibutan samtang buhi pa. Mao nga laban lang asa kutob, bisag kapoy na hala bahala na saan kay mama ni ato ang kinabuhi. Mao nga maningkamot sa ako guys, bahala na di na ako pangarap og madako ko og grado sa aho ang pag-eskwela. Akong pangarap lang nga makapasar ko kay 1/4 ra man lagi pod akong mahatag nga effort, kay dili man jud nako ma full time tanan kay ako naman lagi tanan. Daghan kaayo hunahunaon kay kini akong trabaho guys, utok ug kamot jud mo igamit ani. Kapoy sige kag lingkod, pero kapoy kaayo, kapoy baya ni man sige kag lingkod no. Unya usa pa mata, ang mata usahay dili na makakita tungod sa tinutok sa cellphone, kay cellphone ra man lagi atong gamit, kay di man puguganhan mo gamit og laptop guys. Kay murag mas hasol man ang laptop kay dugay, mas mazo man ang cellphone kay inig-open nimo diretso naman. Dali ra man ka kaayo magkakuan sa cellphone, mao nga bisag gagmay litra ang tuson lamang. Unya mao lagi guys, kapoy na lagi, pero bahala na lang, laban lang gihapon ta para sa ekonomiya, para sa panginabuhi ug asa ta ani dapit ang kutob. Mao na guys, hay dyan taod-taod mag online na pud mi ang trabaho. 1 2 3 4 5 lima ka buok cellphone guys ako ang gamit. Kaning lima ka buok cellphone, lima ka buok kuan ani, sa baga lima ka buok ba kung kapoy jud kaayo, pero bahala na oh. Wala ito ganay agmanta ng hubag kay perming kuwang sa to, pero sa utaman kay mamay atong kapalaran. Sige bye, sige good, laban lang, bye bye.